can shake him. So you and I, we are unshakable. You must remain in God. Remain in Christ. Nous devons demeurer en Christ. If you don't remain in Christ, si nous ne demeurons pas en Christ, you cannot bear fruit. You cannot survive. Any branch of the tree, chaque branche de l'arbre which will mess up qui ne porte pas du fruit and will decide to separate itself qui s'isolera from what God has planted, de ce que Dieu a planté, will die and be tried and will be set on fire. et sera brûlé. So I'm advising everyone that no matter what you are experiencing, Selon les circonstances, remain in Jesus Christ. demeurons en Christ. Remain in God so that you can bear fruits. Demeurons en Christ pour que nous pourrons porter des fruits. Parce que God supplies every nutrient to the main tree. Parce que Dieu nourrit l'arbre. Then the tree supplies to every part. Et l'arbre conduit toute part de l'arbre. So now, if you are not part of the tree, Par conséquent, si vous n'êtes pas part de l'arbre and the supply is coming, et que la provision arrive, you cannot receive your portion. Are you there? So Jesus says, selon Jésus-Christ, we must continue to remain in Him. nous devons continuer de demeurer en Christ. In Matthew 14, from verse 22, Matthieu 14, verset 22. one time, Quelle heure? after a huge program, Après un programme élargi, Jesus Christ told the disciples, selon go Jésus-Christ, ahead and go and sit in a boat. allez et faites, asseyez-vous dans la barque And wait for me. I am coming. Are you there? Then Jesus Christ alone Jésus-Christ seul remained on the ground. était resté sur la terre. After he has sent the people out, Après avoir demeuré sur la terre, he decided to pray. il a décidé de prier. So after the prayers, Après la prière, he decided to go and look for his disciples. il a demandé d'aller rechercher ses disciples. At that time, Et à ce temps, it was around dawn. c'était à l'aube. So he decided to now prove to them Donc il a décidé de leur prouver that he is the master of the canoe. qu'il est le maître du bateau. He is the master of the church. Il est le maître de l'église. He is the master of your household. Il est le maître de ta maison. Instead of calling them to bring the canoe, Au lieu de les appeler pour faire venir la barque, he decided to walk on the lake il a décidé de marcher sur la mer to go and meet them. pour aller rencontrer les pêcheurs. When Christ was going to them, Quand Christ allait à eux, they saw him as a ghost coming. ils ont constaté que c'était un revenant qui arrivait. And they started screaming, Et ils ont commencé à se mettre à crier. hey, ghost is coming. Hé, fantôme, fantôme, fantôme. Then Jesus shouted Et Jésus cria. that he's not the ghost, Et c'est pas un fantôme, but it is the same master coming to him. mais c'est le même maître qui vient à nous. So the Peter got out of the boat. Alors quand ils sont sortis de la barque, They shouted, ils ont commencé à se mettre à crier. Master, Maître, if it is you, maître, you are sure it's you that is coming, nous savons que c'est toi qui arrives. let me meet you. Let me walk
Permets-moi de te rencontrer. Jesus agreed. Jésus accepta. And told him to come. Et lui dit de venir. Peter started walking on the lake. Et Pierre commença à marcher sur le lac. But something happened to him. Quelque chose se produisit. He saw himself as a big man. Il s'était constaté en tant qu'une grande personne. And he lost concentration. Il avait perdu sa concentration. When Jesus said, come, Quand Jésus dit viens, immédiatement, he was looking at the boss. il était en train de regarder. So the power of his boss came to his life. Et il demandait au pouvoir de son patron. And he began to move towards him. Il alla dans sa direction. But when a different thought came into his mind, Quand il eut une autre idée, he turned aside and began to look. il se retourna de son côté, Looking at the water. Looking at the waves. retournant et regardant, Looking at himself. et se regardant, And looking at how he was walking the sea. et se regardant et se réconciliant. Fear came into his life. Il a eu peur. That when he was standing Où qu'ils étaient tenus on the lake, sur le lac, was so deep. c'était profond. So he started going down. Et il commença de s'enfoncer. He shouted, Et il cria, oh my boss, oh mon patron, I am sinking. je m'enfonce. Immediately, Immédiatement, the Lord stretched his hand l'Éternel tendit sa main and lifted him up. et le leva He put him back into the boat. et le remit dans la barque. Are you there? This someone is telling us that Et ce message nous dit que when we continue to be on the side of a tree, lorsque nous continuons de nous pencher sur l'arbre, we remain on the tree. nous nous remonçons sur l'arbre, The power and presence of God la puissance et le pouvoir de Dieu will not depart from ne us. se partira pas de nous. But when we tend to look at something Et else, lorsque nous nous retournons, when we begin to look at ourselves, lorsqu'on se regarde, when we begin to talk about ourselves, lorsqu'on commence à parler de soi, when we begin to think about our achievement or things that matters to lorsqu'on us, pense de nos exploits, then we are separating our mind from the love of God. donc on commence à se séparer de l'amour de Dieu. They will start going down. Par conséquent, on continue de s'enfoncer. When our mindset is back, that something is going wrong Et with quelque us, chose se passe de nous. and we call upon the Lord again. Et on demande encore de l'aide à Dieu. He comes to deliver us. Et il vient nous recourir. He comes to deliver us all the time. Et il vient nous secourir. Imagine Jesus said, stay in the boat. Quand Jésus nous dit de rester dans la barque, He put them in a boat. il les met dans la barque. At that time, the boat represents the church. Et la barque est un symbole de l'église. He said, I am coming, you stay in the boat. Et il a dit que nous devons rester dans la barque. But one person said, Et une personne dit, I will not stay in the boat. je ne resterai pas dans la barque. And when you step out of the boat, Lorsqu'il sortit de la barque, immédiatement, things began to work for him. les choses commençaient à And this s'améliorer. God is well. Et il était bien placé. And after some few Et minutes, après quelques temps, he began to go down. il commença à s'enfoncer. Today, Et aujourd'hui, from today, every spirit of darkness, à partir d'aujourd'hui, any situation in the world cet esprit des ténèbres that have been causing us to go down, qui fait que nous nous enfonçons, which have been causing us to stay out of the boat, qui nous met hors de la barque, will vanish from our sight in Jesus' name. va disparaître. From today, À partir d'aujourd'hui, the Lord send his angels que l'Éternel envoie son ange
allant et en arrivant. So that we will remain in Him. Pour que nous restions. We will stay in the boat. Pour que nous restions dans la barque. And His hand will cover us in Et the que storm. ça même In the time of storm. dans les moments de difficulté. He knows you are in the boat. He knows you are on the sea at that time. Il sait que nous sommes dans la barque. And He will cover you. Et il nous gardera. He will deliver you from Are you there? And if you use your own will to enter some boat, Mais selon notre propre force, which is not the boat Jesus put you in. ce qui n'est pas conforme à la prescription de Jésus-Christ. When disaster comes, Lorsque le désastre se rapproche, you call on Him nous allons lui faire appel and He will not respond. et il ne va pas répondre. May the Lord bless you. May the Lord increase us. Que Dieu vous bénisse. Now from today, Qu'à partir d'aujourd'hui, we'll continue to hang on Him. nous allons continuer de We'll continue to depend on Him. Nous allons continuer de dépendre de lui. We'll continue to submit to Him. Nous allons continuer de nous humilier. So that He will continue to supply our needs. Qu'il continue de nous He will continue to give us life in et abundance. qu'il continue de nous donner la vie en abondance. And as we continue to hang on Him, Et qu'il continue de porter notre nom promotion shall be our portion. avec beaucoup de promotion. Victory shall be your portion. Nous serons victorieux. Salvation shall be your portion. Nous serons victorieux. Blessings will be your portion. Nous serons bénis. Goodness and mercy shall be your portion. May the Lord bless you and keep you safe. Que le Dieu nous bénisse. May the Lord deliver you from every disaster. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous protège. You are staying blessed forever. Soyez bénis. It is well with you in Jesus' name. Soyez bénis. May God bless you. Au nom de Dieu. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Someone begin to pray. Thank God this way. Thank God.